Good morning students, how are you all? Welcome to Little Angels channel. Let's start the sound of English alphabet. आप डेली अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट साउंड जो है वो रीड करते हो तो आपको इजीली सीबीसी वर्ड्स, ब्लेंड्स, 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड आपको इजीली रीड करना आ जाएगा। चलो चलो वीडियो स्टार्ट करें। आज हम पढ़ेंगे A to Z अल्फ़ाबेट्स। कैसे रीड करना है? ए ए एप्पल, ए एरोप्लेन, बी बॉल, बी बैग, सी कार, सी कैट, D dog, D doll, E egg, E elephant, F fan, F fish, G grapes, G girl, H hen, H horse, I ink, I ice cream, J jug, J joker, K kite, K kangaroo, L lamb, L lion, M mango, M monkey, N net, N nest, O orange, O ostrich, P parrot, P peacock, Q quilt, Q queen, R rose, R rat, S sheep, S soap, T tomato, T tiger, U umbrella, U on, V vase, V van, W whale, W watch, X-ray, Xmas, Y yacht, Y yak, Z zip, Z zebra। आज की वीडियो यही तक। आप डेली A to Z अल्फ़ाबेट साउंड की रिवीजन करिए और धीरे धीरे CVC वर्ड्स, ब्लेंड्स, 3 लेटर वर्ड, 4 लेटर वर्ड की आपको रीडिंग इजीली आ जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।